Tara choy, ugubanin na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna tay na discover nga simple ug gamay nga tindahan pero dili basta-basta tungod kay ang ilang gipang offer nga foodie kay perting lamia ug ang presyo pang masa. Adunay nagkalain-laing klase sa fried chicken with savory and delicious sauces sama sa buffalo chicken, parmesan garlic, Nashville ug uban pa. Pero di pud ka mahayan ang uban dish ha sama aning beef burrito ug beef quesadilla nga grabe kadako, sulit ug perting lamia. Kaning tanan imong matilawan diri lang sa Ben Wings nga located sa R. Duterte Street, Banawa, Cebu City, along the road ug unahan lang gamay sa Paseo Arcenas. Open from 3 p.m. to 12 midnight Tuesday to Sunday. Unahon na nato ning beef quesadilla choy. For 240 pesos naa na kay unom ka dagkong piraso ni ini with sauce nga very creamy. More on beef ang sulod choy. Chewy ug grabe ka sulit ipare sa sauce. Ang beef burrito mura og jumbo version sa quesadilla. Parehong girap og tortilla with beef pero adunay rice ug uban pang flavors and spices and sauce nga fighter sad kaayo. For 200 pesos choy, sulit na. Chunky, beefy, chewy ug ang sauce grabe, quality. Nya ari na butas chicken wings choy og imong tan-awon magtuo kag original fried chicken lang pero aduna di ay flavor. Mura og honey, grabe ka sweet murag siya. Gitawag kini og Nashville style chicken. Pangan pa lang classy na. For only 250 pesos makatilaw na ka og premium and quality nga chicken. Aw syempre mo inom sa tagpampabugnaw kay matuk-an niya tag magpasagad lang tagkaon. Maayo na lang gani og offer sila og mango shake nga very refreshing. Mangga kaayog lasa dili juice or powder but fruit shake jud siya. And for 150 pesos okay na pud ang kadak-on. Uy, sulit na. Kung ganahan mo medyo spicy buffalo chicken is the key. Sweet, spicy, peppery ang hot sauce with butter and very flavorful. Malasahan nimo ang spiciness pero tungod kay lami lagi di ka makabantay hantod sa muundang kagkaon. Still for 250 pesos lang ang serve choy. Ang amo ang pinaka-favorite sa tanan kay kining parmesan garlic chicken nga very cheesy ang taste with garlic sensation. Grabe jud kay yummy choy. For only 250 pesos, mura na kagiservan og mahalon nga chicken sa laisyo nga resto. Ay grabe jud kasulit sa mga pagkaon sa Ben Wings. Garantisado ang kalami, kasulit ug affordable pa. Located sa R. Duterte Street, Banawa, Cebu City, along the road ug unahan lang gamay sa Paseo Arcenas. Available sa Grab ug Food Panda mao kung layo mo, wala joy problema. Satisfy your cravings sa Ben Wings Eat Wild and Fried. Nya, unsa pa may gihuwat? Attack na dayon choy.